Good morning, students. Ang sa ako'y mamangda sex determination baby sex of baby determination na singba ako'y chora pa makhangri ko. Adu yung makada ko la kadu se all ngasay gi tori pa process mayam si kanna na control to bune ba hormone to bune ha ni ko. Pata bra adu ngasi se hormone gi matang de ko ne ni yar ko. Adi sana so sida lere changes which occur at adolescence are controlled by hormones ba. Adolescent ki matamda my puberty ki matamda saigi onset of puberty happening ko onset at puberty ki matamda my honglai ba body structure changes adagi my everything changes se kado ba kanana control to ba hormones na control to happening asa ko adi ko hormone happening kai not di it is a chemical substances type of hormones ke ba chemical substances which are in our body ko hasang na yaujaba ayo su mamang da hai rengang sa mamang okay chapter number 2 the microorganism friend and for the su yam hai grabni akoi mwe base kai na bond to tham lai kai na brown to le ba so many microorganism mam su round like round to bond to le bani as well as many chemical substances mam su hasang da yaro le bani ko bab ta ni ko on sai hormone hai base kana ne ba a chemical substances ani ko और ये से अदुगा hormone से sai kana na secretion torino hormone se kana thadu thadu dadi sai endocrine gland hai kui sai nung de kui hadi hormone secret toriba gland du ko endocrine gland ko ko hadi endocrine gland ga haksa mung le riba gland myam si du ni ko endocrine gland na bot silini ko hai ba gland myam du pithok le by hormone myam du ni ko yengsi kudama se testosterone le ko testosterone se kana pithok is released by the testis type of glands na si testis ne ko angsa hariba testis potato hai tare ko ado si testis ne kai kai ba si kana testosterone pithori ne yani ko ado ke dare ovaries begin to produce the female hormones female hormone karamba estrogen kana pithori no ovaries ne produce to ni ko ovaries ne kai karamba hormone no produce to is estrogen batrani ko which makes the breast develop sine ke ba breast develop to re breast khangari ko khangi ko ya thanai jing jinu yeng jaro aduga makhari yeng si ke ba role of hormone in initiating reproductive function ba ani ngai gi reproductive process da function torok matam dang sai hormone sing na kari initiative lo ge ba dani ko yeng si endocrine glands release hormone to release a particular body part called target site. Target site can hide endocrine glands dagi thadore bang sai magi hormone myam sing se release hormones sing je asigi ba particular part dagi ko particular part dagi ni kudu pituitary testes ovaries ko adagi thyroid hai ba gland dagi thadore bang sai hari ba sai gi kan to hormone sing je masigi ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯣ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯀꯅꯥ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯆꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟꯁ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯇꯦꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯔꯤꯕ ovaries secrete sex hormone ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯄꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ different parts of the body ngasai saithokhi bagi process tu bune ko target sai ji ko mai magi jaga ta changi dini hormone jaga changi dini adu tu ko target sai ko ni ko ane mu kayare testes and ovaries secrete sex hormone testes am ju kana ovaries na kari secrete oreba sex hormone se ba secrete oreba ari sai kana testes na kari bitrok ba testosterone bitore ovaries na mu sai kari bitrok ba estrogen bitore Baptari ko. Ada yang si hormones from pituitary have ko pituitary gland ni ko pituitary thore ba sai hormones je ke dore sine ke tholi stimulate testes and ovaries to release testosterone in man estrogen in female have muntaw ko sai testes amusung ovaries dagi ovaries na kari thoi ba sex hormones je produce to have ni adu mu hariba hormone karamo hormone pituitary gland dagi pithoreba hormones na ka dawai matam ngasagi testis amusu ovaries na hariba testis na ka dawa testosterone
release tawba mateng pangi habani abadi phajana puthole habani adagi kadaba hariba kana estrogen hai tare ko nupi da yaw bodani estrogen gawi nupi da yaw hariba estrogen lo gadawi phajana produce to nupi da hai tare ko stimulate di phan bhai bani phagala le habani ko adiyangsi release in the bloodstream adu ngasai gi hariba testosterone adigi kana magi female gina kari ngasai gi estrogen sigo kana da sangre blood stream sangre adu and reach part of the body magi part of the body da yogure habani yari ko adu kedore stimulate changes in the body and on set of property haba ngasai on set of property adi magi body changes mama kana to bu matam do ngasai hari pasina stimulate to li manas mating pangsili phagalali habani adi sai aina haigre adolescent matam jida ngasai hari ba body structure magi reproductive part adiga du da kari kara mai loina develop tor kuni hagi ni ko adu do sai hormone du ke do hormones ni ke do mon stimulate hale phagalali habi ni ko makha de ngasi ado yengo ngang sa sana style ko pituitary gland is and kari endocrine ni ko pituitary gland se sana kene ba endocrine sa hai gre haksa marung da lei ba sa gi haksa mu yare ba sa hormone pithok ko gland sing je mo sing ji pulap pulak ga puna endocrine gland ko atai ko aduna thyroxine gland produce the hormone thyroxine level ko thyroid hai ga ni ko thyroid gland hari ba sige thyroid gland se ke dore thyroid gland produces the hormone thyroxine level hari ba thyroid gland hai ba se khoi swada lei bani ko sai da ko thyroid swa lei bani hari ba thyroid ne ke dore kai karam ba hormone bithoi ba hari ba thyroid se lai bang se hormone je bithore ana hasigi asina khuda asi hormone je ke do honge matam da to check the iodine balance in the body ko raksang da iodine ke do ba madu balance check to wi kari ba iodine what tardi khoi ke do ba goiter kai lai dai ni ko goiter kai na sina pomba khanga khoi sigi ngaksab do po swa da pomba to bu do khanga pomba hai dra ke no ko adu goiter ko wi pancreas produce the hormone ke ko ba insulin pancreas na kari bithore ba kar hormone bithore ba insulin har insulin sina ke dong ge ba da mane ke do wi khoi hakchang da yauri ba sugar gi chang se pata rang sa mana ke do ba balance to wi maintain to thami ni ko pata bra ado yo adrenal gland secrete hormones which maintain the salt balance in the blood adrenaline haba ado ngasai hari ba adrenaline glands na hormone amakak produce to we hari hormone ne ke do wi blood adrenaline da yauri ba ngasai gi salt gi balance set to wi maintain to thami ba ko pata ni ko ado yo pituitary secrete growth hormone pituitary ne ke do ba growth hormone secrete or bani growth hormone koi ko khachang sakholang na ba koi wakhalang na ba ko adu hormone do produce to bani adu ke do ba necessary for kari growth of a person na mi bang sakhot mi sakhot na bang mam haidar ko ari yengsi role of hormones in completing the life history of insects and frogs obi insects obi moi sing de chu tori ba sing khoi ngasai mi ba tori ba dumaina moi re su ngasai gi hari bo hormone sing sina su toina to we have control to have ni ko gi changes ma'am sing obi everything obi kana na control to ba moi su da hormone control to have ni hotai ko ai si khoi kai khage metamorphosis ab mu khange khoina amang da sana so hai mani kale ke ba metamorphosis ab ke na da di sai tepol lagi na ka da ba sai gi adult frogs po gi adugi ka da ba chain du ni adugi ka ba circle du ni khoina ke ko ba metamorphosis ab se tepol adi khange ko sai gi hangoi macha ai tari ko khoi amu bi sing da ka poki ma pa na yam le bu do kai ko tepol dai gari direct adult frog lakpi process to ni kana metamorphosis ab se adugi changes ma'am sing du ke do ba kana na control to he ba hormone control to he pata ko in a frog it is controlled by thyroxine adubu frog tadi ngasai gi hariba changes plan je kana na ba thyroxine na control to he ba thyroxine ni ke do ga khoi ngasai hariba ising da yaw ba thumgi chang hai dai ko thumi chen bu do obi thumi thum ising da yaw ba thumgi chang do madu balance yeng kana to have ni ko thyroxine production requisite the presence of iodine in
water haba adu sai hariba thyroxine dai frog te yauriba sigi thyroxine jina mai hormone je kedo matamda ising de yauriba ngasai gi iodine ge chang je mana manahalli habi patari ni ko adu makhari yesi adu angang sai ko na mu yeng jai se reproductive health haba ade ngasai gi masa mau phaba ko masa mau phaba koigi mana polakadaba masa hai tare ko mai polakadaba masa adu masa mau phaba hai basi tena chang da ba tinjang kaijang da hai tare ko adu makhal gi angang oi beya na bida oi ge ba ta di khoi kari kari reproductive health ke to biya ba ge have ni ko to ya la ma khoi ke to bota have da balance diet cha ba da ka ore koi da apaba lena tina sen da ba apaba anga ma poke ta di ke to bota balance diet cha ba da ka da re ari ke to adequate physical exercise koi na nuti gi nong gi na 20 to 30 minutes se koi na exercise to ba da ka ta have ni ko ari meal include proteins, carbohydrates, fats, and vitamins in the right proportion. So, hari ba sai bit meal hai kai koi sak dang gi sak ayu ki sak sa ma tam da koi na sai protein gumba carbohydrate fat vitamin adi di ba moi sing je koi right yam hin jena sa ba phatte moi di ko koi right adi mai chap sa ba sang da koi sa ba da ka tai ha ni ko ari angang sing na ka dore for infants adi angang gi mama gi sangom thai ba ngang sing ha tare ko moi mother gi milks da lo everything sai na hai balance diet hai ri sing sa ba ta di sai angang sing na sung sai mama du na sa ri ba du mak sai angang du na su sa ga du ni sin ma gi mother milk da from nourishment pra combination to ga tha do ko de ni ko ba ta ba sai ji ba adu ka dore iron builds adu na ne ko na sai gi pregnancy or ba sai gi ba ko gi miro la ba mama sing sin na ka do wi ko na doctor da chat na kai doctor na iron gi wa ko tablet yam sa ba ni ko ang sabab da bra adu yengo to iron na ka do le builds blood da iron na ka do ba ko e sagal le ba ari e sang hengel le ba ba tai ko and ka do le iron rich food iron marang ka ni ya bus ja ka ko gi leafy ko mana gi wa sar ko tare ma asang mana gi wa saru ko vegetable ta leafy vegetable ari zakari meat citrus haira gi wa sar ko ari indian gooseberry moi sing ji ko iron marang ka ni ya ba ko mahi moro am su mana ma sing sin ko moi se sa ba dam na da ka ta he bo ani adu personal hygiene ai isa ji jo hachang isang lu na nan lai ba da ka ta he ba ni bath every day nuti lu zau ko lu da ba yo su nuti lu ta re ko ngang sa heng amadu kha phana ba ko noi gi da sa su phana ba ta re ni lu da ba ta di iru da ba ta di toi lu da ta do ne bacterial infection hai ba ko da sai gi furi thungba haga jabda unsa tatpa khai ko adu gumba me am leina me am ko skill disease me am lani adu ga dare walking and playing in fresh air keep the body fit hai ba ko na sai gi walking sapa fresh air ko afaba nusik manakta ko walking chat pa ari ko na sanaba sina su ko da ba ko body hasang body se fit ora thammi ha ba ni ko yang pan lu de loi sana adu mu iro le ba ko lai je say no to drug hai ba ko na drug saro da bani ha ba ni ko drug saro da bani ka ba drug se sa sing ra ba adu di ka da ne addict ora ne addictive ora ne ba di thadok ngam da ba adu makhal gi a sa thi ba mo oi ne ba hek sa ba sa ra ba ma se thadok ko su ngam de thadok pa ji am wan thoi ko aduna hai ba sigi drug se sa sim na mara mar ka na ko si sa gi body da internal ai ko gi ko delicate internal delicate organ hai da re ko adi ko gi nervous system da act amna sathina akai ba pi rajani ko aduna sai gi AIDS caused by HIV AIDS sai badi kaino acquired immunodeficiency syndrome hai bani ang sabab ta bra AIDS ki mai full form ka ba acquired immunodeficiency syndrome hai ba AIDS sai ba la sina AIDS nang sai laina ma ming ni hai ba laina se kana na sandoi no HIV hai make se ai di human immunovirus hai bani HIV hai ba kaino human immunovirus hai ba tare ko hai ba si mai sina tholi bane ba si AIDS laina si adum ga dore hai ba AIDS se kamai sandok ni mai sandok bagi maram yam lai gre mama ni masa da kai yam lai bani ko ari gi magi sexual contact to budi ga hai ni yam lai ko ari mu passes through sharing syringe used for infection injection drugs have hari ko bana noi namana ba ani tinare atra moi mama na ba ani tinare
ꯇꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯔꯤꯟꯁ ꯑꯃꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯔꯤꯟꯁ ꯑꯃꯅ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯀꯥꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯁꯥꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯤꯛꯁꯦ ꯑꯦꯠꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯦ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 10ꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯟꯁꯔ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯁꯥꯔꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯖꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯥꯔꯅ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭रिꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯣ ꯇꯤꯜ ꯗꯦꯟ ꯍꯦꯞ ꯑ ꯅꯥꯏꯁ ꯗꯦ